नहीं नहीं এমনি তো প্রবলেম নাই না দুধ না খাওয়া? দুধ টুধ খায় ভালো করে না? दूध खा के तुझे बाहर ना खा ठीक है বাড়িতে দুধ हाँ ফটো नहीं है कैसे नहीं पागल तो मसाले ले দিলে ও ये फालतू से काम करे ना कौन से না নিয়ে থাকে সাফা করে দাও হুই টুই গোনা দিয়ে দিলে আরে ভালো বুঝলি আর দিলে তো দিয়ে নিছে হাত দিয়ে নিছে যে সময় সে সময় নিয়ে গেছে